Juan. Mayong gabi sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa isa sa pinakapamoso nga mga addresses diri sa pungsod sang Pilipinas, ang 25th Times Street, Quezon City, kung sa diin diri nagpuyo si Benigno Aquino Jr. o mas kilala naton nga Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino ginbunag sa November 27, 1932 sa iya amay nga amo si Benigno Aquino Sr. kag sa iya iloy nga amo si Aurora Aquino. Si Ninoy Aquino upod sa iya tiayon nga si Anay Presidente Corazon Cory Juanco Aquino kag sa ila mga anak nagpuyo sa sininga balay sumugod sa 1961 hantod sang siya ginpreso na sa 1972. Tuig sang 1980, si Ninoy nagpadulong na sa Amerika agod sa pagpabulong dito kag at the same time sa pagpadayon sa pagpakig-away sang iya nga kausa kontra sa diktadura sang sadto administrasyon Marcos. Sadtong Agosto 21, 1983, sa iya pagpuli diri natabo ang isa ka makasaysayan ng tabo nga amo ang pagpaslang sa iya sa tarmac dira sa airport kag dala niya ang iya ginapatihan nga mga tinaga nga ang Filipino is really worth dying for. Sa mga panahon sa pagpaslang kay Ninoy Aquino, gindala ang iya bangkay sa sininga balay kag madamo kag mga linibo nga mga pumuluyo nga mga Pilipino ang nagtipon diri agod sa pagpakig-ambit sa panimalay Aquino kag Juanco sang ila nga pagsimpatiya sa pagtaliwan ni Ninoy Aquino. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.